गरुड़ पुराण अनुसारे मांस खाइबा पाप ना पुण्य। पौराणिक किंवदंती अनुजाई थे भगवान श्री कृष्ण गोटे गछ तले बसी बंशी बजाइबा बेले एक हरिण तांका आड़कू दौड़ी आसी तांको पछरे लुचि पड़िला। सेही हरिणटी बहुत डरिकी थिला। भगवान श्री कृष्ण सेही हरिणर मुंडरे हाथ बुलाई कहिले, कौन हैला, तुमे काहेकि लुचुछ? सेही समय रे हरिण को गोड़ाई गोड़ाई जड़े शिकारी सेठारे पहुंची कहिला, एहा मोर शिकार, मते दियो, एहा उपरे मोर अधिकार अछि। तापरे भगवान श्री कृष्ण कहिथिले, प्रत्येक जीवन थिबा जीवंकर निज उपरे संपूर्ण अधिकार अछि, ना कि अन्य कहार। तापरे शिकारी क्रोधरे कहिला, एहा मोर शिकार, मु एहार मांस रोषेई करी खाइबी। सेतेबेले भगवान श्री कृष्ण कहिले, कौनसी जीवर हत्या करी ताहार मांस भक्षण करिबा एही कर्म पापर श्रेणी रे जाए। तुमे कौन पापर भागीदार हेबाकू चाहुछ? मांस भक्षण करिबा पुण्य ना पाप? तुमे धर्म कौन जान नाही कि? तापरे शिकारी कहिला, मांस खाइबा पाप कि पुण्य ताहा जानिबा पई मु तुम परी ज्ञानवान नुहे, किंतु मु जाने जे पशु को हत्या करिबा किछि खराब नाही। मांस भक्षण करी मु एही जीव को जीवनर बंधनरु मुक्त करुछि। तेबे मांस भक्षण काहेकि निषेध? जहा हेउ मु ताकू हत्या करी नीच जनिरु मुक्ति देई मु पुण्य ही अर्जन करुछि। तेबे एहाकू काहेकि निषेध करा जाउछि? एहाकू उत्साहित करा जिबा उचित। मु जेते सुनिछि शास्त्र रे जीवजंतु को हत्या विषय रे मध्य उल्लेख करा जायछि। राजा माने मध्य शिकार करुथिले। एबे आपण ही मते कुहंतु, मांस खाइबा पाप ना पुण्य? भगवान श्री कृष्ण जानि परिथिले जे मांस खाइबा हेतु तार बुद्धि संपूर्ण तामसिक होई जायछि एवं से भाबिबा एवं बुझिबा पई बुद्धि मध्य हराइछि। तापरे भगवान श्री कृष्ण कहिथिले जे प्रथमे मु तुमर एही विषय रे कौनसी मत देबी नाही। मोर एक छोट गल्प सुनिबा परे तुमको उत्तर देबाकू पड़िबो जे मांस खाइबा पाप ना पुण्य एवं तुमे मांस खाइबाकू चाहुछ कि नाही। सेही शिकारी भाबिबाकू लागिला जे मोर एथिरे कौनसी क्षति नाही। एही गल्पटी को मु निश्चय सुनिबी। मोर मनोरंजन मध्य होई जिवो एवं परे मु एही हरिणर मांस मध्य पाइजिबी। भगवान श्री कृष्ण शिकारी को गल्प सुनाइबा आरंभ करिथिले। थरे मगध राज्य रे खाद्य संकट देखागला। खाद्य उत्पादन मध्य ह्रास पाइला। राजा चिंता करिबाकू लागिले जे जदि एही समस्यार शीघ्र समाधान न हुए तेबे संरक्षित शस्य पांठी मध्य शेष होइजिवो एवं संकट आहुरी अधिका बढ़ी जिवो। तेबे राजा तांको राज्यसभा रे मंत्री माननकू पचारिले, देशर खाद्य समस्यार समाधान पाई सबुठारु सस्ता जिनिस कौन? मंत्री माने सबुठारु सस्ता जिनिस कौन? मंत्री माने चिंता करिबाकू लागिले, चाउल, गहम, आलू इत्यादि जिनिस उत्पादन पाई बहुत परिश्रम करिबाकू पड़े। प्रकृति शांत थिबा बेले सेगुड़िक प्राप्त हुए। एही परि परिस्थिति रे किछि सस्ता होई पारिबो नाही। तापरे शिकार को भल पाउथबा जणे सामंत भाबिले, एहा हेउची सर्वोत्तम सुजोग। जेते पारिबो सेते शिकार पाई राजांको अनुमति मिली गले केमिति हुअंता। तेणु से सभारे कहिले, मांस सबुठारु सस्ता खाद्य, एथिपाई टंका खर्च करिबाकू पड़िबो नाही एवं पुष्टिकर खाद्य मध्य उपलब्ध होइजिवो। सभार समस्त सभ्य एहाकू समर्थन करिथिले, किंतु मगधर मंत्री चुप रहिले। राजा पचारिले, मंत्री तुमे काहेकि चुप अछ? आपण किछि अनुमोदन करि नहंती, आपणकर मत कोन? मंत्री कहिले, मु एही कथा उपरे विश्वास करे नहीं जे मांस सबुठारु सस्ता पदार्थ अटे। तथापि आसंता काली मु एही विषय उपरे मोर मतामत रखिबी। सेही दिन राति रे मंत्री सेही सामंतଙ୍କ घर को गले जिए अणशाकाहारी खाद्य प्रस्ताव देइथिले। विलंबित राति रे मंत्री तांको घर को आसुतबा देखि सामंत भयभीत हेले। से किछि अनिष्ट हेबा आशंका रे भय रे थरी उठिले। मंत्री कहिले, आज संध्या रे महाराजा असुस्थ होई पड़िछंती, तांको अवस्था अत्यंत खराब। राजवैद्य कहिछंती जे जदि कौनसी शक्तिशाली शरीर 2 केजी मांस मिलिबो
ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କୁହ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଚିରିଦେବି ଏବଂ କେବଳ 2 କେଜି ମାଂସ ବାହାର କରିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସହିତ କ'ଣ କରିବି ଏବଂ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେବ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକରୁ 1,00,000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋର 1,00,000 ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଂସ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ, ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଇବି ମୁଁ ସେସବୁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଘର ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ, ଆପଣ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିବାର କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଜୀବନ ରହିବ ମୁଁ ଏହିପରି ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ତାହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଆଉ ନିଦ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 2 କେଜି ମାଂସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1,00,000 ଏବଂ କିଛି 2,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଭେଟି ଦେବେ କହିଲେ। ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ରାଜସଭାକୁ ନ ଆସିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା ନିଜର ସାଧାରଣ ଗତିରେ ରାଜସଭାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, 2 କେଜି ମାଂସ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ,
मांस केते सस्ता। राजा एही कथा ठीक भाबरे बुझी पारिथिले। से प्रजा को कठिन परिश्रम करने को अनुरोध करथिले। राजांक भंडार घरु शस्य बाहर करी श्रमिक मानक दियागला। से तुरंत पुष्टिकर पनीपरिबा चाष करने को निर्देश देले। सेही 40 लाख सुना मुद्रा एही काम एवं श्रमिक मानक कल्याण पई खर्च होइतिला। एहीपरि सबुज पनीपरिबा चाष द्रुत गति रे बढ़िला, जेउथिरे प्रजांक पई पुष्टिकर खाद्य मिलिला और प्रजांकर कल्याण भी होइतिला। किछि दिन पर पाग अनुकूल हैला एवं चाष वृद्धि पाइला। एहीपरि राज्यरु खाद्य संकट हटिला। श्री कृष्ण ठारू एही ज्ञान पाइबा परे शिकारी सिद्ध हैला एवं ताकू ज्ञानर प्राप्ति हैला। से जानिला जे महानता जीवन नेबारे नुहे बरं जीवन देबारे अछि। शिकारी भगवान श्री कृष्ण आगरे हाथ जोड़ी शपथ कला जे से जीवन रे काहाकू केबे भी आघात करिबो नाही। भगवान श्री कृष्ण एही कहानी माध्यम रे आमको बुझाइबा को चाहंती जे आमे भूली जिबा उचित नुहे जे आमे जेपरि आम जीवन को भल पाऊ सही भली समस्त जीव मध्य निज जीवन को भल पाती। जदि आपण वीडियोटी को पसंद करंती तेबे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु एवं आपणकर सांग मानक सहित शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।